أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عربی زبان ہیچن خاطر چھُ عربی زبان ہُنٛد گرامر زانُن ضروٗری اور گرامر زاننس چھِ زٕ طریٖقہٕ اکھ گوٚو ڈایریکٹ عربی زبان ہٕنٛدیو کِتابو پٮ۪ٹھ بیٛاکھ گوٚو یہِ کہِ نہ یۄس أسۍ آلریڈی لنگویج چھِ زانان تمہِ لنگویج کہِ مدتہٕ سۭتۍ اور أسۍ کرو یِہوے دوٚیِم طریٖقہٕ استعمال تِکیازِ یتھ دوٚیمِس طریٖقس منٛز چھُنہٕ اَسہِ گۄڈٕنیتھ کنسیپٹ سمجھن خٲطرٕ امیِک یہِ لنگویج زانٕنۍ ہیٚچھِنۍ تہٕ سمجھِنۍ ڈبل محنت چھنہٕ اتھ منٛز کینٛہہ اور چوٗنٛکہِ انگلش چھِ أسۍ آلریڈی زانان تمیِکۍ یِم بُنیٲدی چیٖز چھِ تِم زاننہٕ سۭتۍ ہیٚچھو أسۍ عربی زبٲنۍ ہُنٛد تہِ گرامر آسٲنی سان اسلیے یِہوے اپروچ کرو أسۍ اختیار تہٕ أسۍ عربی زبٲنۍ منٛز یِم چیٖز اَسہِ آلریڈی پٔرمٕتۍ چھِ ہیٚچھمٕتۍ انگلش زبٲنۍ منٛز یِم چیٖز اَسہِ آلریڈی ہیٚچھمٕتۍ پٔرمٕتۍ چھِ تِمو ہٕنٛدۍ مدتہٕ سۭتۍ کرو أسۍ عربی زبٲنۍ ہُنٛد گرامر زاننٕچ کوٗشش تہٕ ہیٚچھنٕچ کوٗشش أسۍ چھِ وٕچھان انگلش زبٲنۍ منٛز چھِ پارٹس آف سپیٖچ یعنی انگلش زبٲنۍ منٛز یِم تہِ وٲڈٕز چھِ تِم ہٮ۪کوکھ أسۍ سٲری وٲڈٕز ڈِوایڈ کٔرِتھ 8 یا 9 گروپزن منٛز تِمو نٮ۪بر آسہِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ وٲڈ عربی انگلشس منٛز تِمنٕے چھِ أسۍ دپان پارٹس آف سپیٖچ انگلش اور تتھ منٛز چھُ نمبر اکھ گوٚو ناوُن انگلشُک ناوُن اور ناوُن چھُ مُراد کانٛہہ تہِ پٔرسن پلیس یا تھنگ چاہے سُہ مثال کے طور ٹیٖچر ٹاوُن بس وغیرہ یِم سٲری گٔے ناوُن یِتھے کٔٹھۍ بیٛاکھ گوٚو پروناوُن یُس أسۍ وٲڈ استعمال چھِ کران ناونٕچہِ جایہِ مثال کے طور پر ہی چھُ انگلشس منٛز دے چھُ وی چھُ یِم سٲری چھِ پروناونٕز یِتھے کٔٹھۍ چھُ ترٛیٚیِم گروپ عربکس انگلشس منٛز سُہ گوٚو ایڈجکٹِو ایڈجکٹِو گوٚو سُہ وٲڈ یُس ایڈِشنل انفارمیشن چھُ اَسہِ دِوان ناونس مُتعلق یُس وضاحت چھُ اَسہِ کران ڈسکرایب چھُ اَسہِ کران ناوُن مثال کے طور پر مین چھُ ناوُن اتھ مینس مُتعلق یُس لفظ اَسہِ مزیٖد جانکٲری دی تتھ دپو ایڈجکٹِو مثال کے طور پر ٹال مین ٹالن دوٚپ یہِ چھُنہٕ ژھوٚٹ أمۍ دِژ مزیٖد جانکٲری أمِس مینس مُتعلق اسلیے یہِ گوٚو ایڈجکٹِو یہِ ٹال یِتھے کٔٹھۍ چھُ بیٛاکھ ایڈوٲرب ایڈوٲرب چھُ سُہ وٲڈ یُس اَسہِ مزیٖد جانکٲری چھُ دِوان کتھ مُتعلق یہِ چھُ اَسہِ مزیٖد جانکٲری دِوان ناوُن ؤربس مُتعلق یہِ چھُ اَسہِ مزیٖد جانکٲری دِوان ایڈجکٹِوس مُتعلق یہِ چھُ اَسہِ مزیٖد جانکٲری دِوان بیٚیِس ایڈوَربس مُتعلق تہٕ اچھا مثال کے طور پر أسۍ وَنان چھِ ہی واکٕڈ سلولی اتھ منٛز چھُ واکٕڈ یہِ چھُ وٲرب امِچ مزیٖد انفارمیشن چھُ اَسہِ دِوان سلولی سپوک وۄنۍ پوکا لٔتۍ کِنہٕ زورٕ یہِ سلولی چھُ اَسہِ دپان سُہ پوٚک نہٕ زورٕ کینٛہہ سُہ پوٚک لٔتۍ گوٚو أمۍ سلولیَن دِژ مزیٖد جانکٲری واکڈس مُتعلق یُس زن ؤرب چھُ یِتھے کٔٹھۍ دے وِل ایرایو ٹُمارو اتھ منٛز تہِ گوٚو استعمال وٲڈ دے وِل ایرایو ٹُمارو لفظ یُس زن گوٚو یہِ چھُ مزیٖد جانکٲری دِوان کتھ مُتعلق یہِ چھُ مزیٖد جانکٲری دِوان ؤربس مُتعلق یہِ چھُ اَسہِ ؤربس مُتعلق مزیٖد جانکٲری دِوان اسلیے یہِ گوٚو ایڈوٲرب اتھ منٛز گوٚو ایڈوٲرب شارٹس منٛز یُس اَسہِ مزیٖد جانکٲری چھُ دِوان ایکسٹرا انفارمیشن چھُ دِوان ؤربس مُتعلق ایڈجکٹِوس مُتعلق ایڈوَربس مُتعلق یا امہِ بغٲر چھِ کینٛہہ کران انٹرجیکشن تہٕ پرپوزِشن تہِ اتھ منٛز ایڈ امہِ پتہٕ چھُ بیٛاکھ پارٹس آف سپیٖچ انگلشس منٛز سُہ گوٚو انٹرجیکشن یُس زن اِنر فیٖلِنگٕز ایکسپریس کرنہٕ خٲطرٕ چھُ استعمال گژھان تہٕ یتھ منٛز مثال کے طور پر ہاے ہیلو وغیرہ چھِ یِم أسۍ الفاظ استعمال کران یا امہِ بغٲر باقٕے یِم مختلف اِموشنز انسان سٕنٛدۍ ایکسپریس کرنہٕ خٲطرٕ استعمال چھِ أسۍ کران یِتھے کٔٹھۍ چھُ بیٛاکھ وٲرب یُس اَسہِ ایکشن چھُ ونان چھُ سٹیٹ یا ایکشن یتھ منٛز سلیٖپ وغیرہ چھُ ایگزامپل ایٹ یِتھے کٔٹھۍ چھُ بیٛاکھ کنجکشن چھُ سُہ وٲرڈ یُس أسۍ کنیکٹ چھُ کران دۄن وٲڈن دۄن کلازن دۄن سینٹینسن وغیرہ اتھ منٛز انگلشٕچ مثال
एंड बिकॉज बट वगैरह इथे कर ब्याख लास्ट किस्म सह गो प्रपोजिशन यह गो सह वर्ड युस वन पोजिशन पोजिशन वन कमिश पोजिशन वन यह पोजिशन वन यह प्रपोजिशन गो सह वर्ड युस पोजिशन वन नाउन पोजिशन वन प्रोनाउन पोजिशन वन नत गो सह वर्ड युस रिलेट करान युस रिलेशन हावन नाउनस तो प्रोनाउनस कौस बाकी सेंटेंसेस अत मज मुख्तलिफ वर्ड्स इंग्लिशस मज ऑफ एड ऑन वगैरह यम इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच यम वह इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच यम हेकोक अरबिकस मज डिवाइड कर सिर्फ 3 ग्रुपन मज गो अरबिकस मज युस त वर्ड सह यमन 3 से ताल्लुक थवन यमो बगैर कहीं अरबिकस मज वर्ड या इसम नाउन जनरलस मज नत फेल वर्ब नत हर्फ पार्टिकल युस इसम वह अत इसमस मज अरबिक इंग्लिशिक 5 कैटेगरी अत मज नाउन त यथ अरबियस मज इसम वन तथ मज इंग्लिशुक नाउन त तथ मज इंग्लिशुक प्रोनाउन त तथ मज एडजेक्टिव त एडवर्ब त तो इंटरजेक्शन त युतर फिर यम 5 वही अत मज और यह फेल सह इंग्लिशस मज वर्ब अकुई तो ये तथ वन फेल युस हर्फ तथ हो दपान कंजक्शन तो प्रपोजिशन तो ये तुमने इकटे वन हर्फ युतर फिर गो यम आय 8 तो योर आय अरबिकस मज 3 चीज गो कुन जाए वो एडवर्ब अस समझ सह इसम अरबिक इसम कुन जाए वो इंटरजेक्शन ना इंटरजेक्शन ये वो सह इसम सह अरबिक इसम इत हेको चीज समझित तो बाकी यम जन बे चीज तम करो सुबह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।